छोटमोर गाँटी कवि होती सच्चिदानंद राउतराय। समस्त बही काढ़ पृष्ठ नंबर 36। तो देख छोटमोर गाँटी गोटे गीत कविता टे तो मु प्रथम टिके स्वर रे गाई दउची सेमती गाइबा को चेष्टा करबा। छोटो मोर गाँटी छोटो मोर गाँटी भूगोल पोथी पतर पछे न थाउ तार नाटी। छोटो मोर गाँटी माटीर सेई सरग मोर सेठी अछि मो सखी घर जलिब पुणी सेठी से मोर चिता नाटी। छोटो मोर गाँटी छोटो मोर गाँटी। ताले समस्त गाइबा को चेष्टा करिवो हैला। हेले प्रथमे छोटो मोर गाँटी रो कवि होचुनी सच्चिदानंद राउतराय। तांको विषय किछि जानिबा। कवि सच्चिदानंद राउतराय 1916 मसीह जन्म ग्रहण करी 2004 मसीह रे परलोक करथिले। आधुनिक ओडिया साहित्य जने से यशस्वी कवि प्रतिभा। से आधुनिक ओडिया साहित्य विभिन्न विभाग रे लेखनी चालना करछंती। से एकाधारे जने कवि गाल्पिक औपन्यासिक और समालोचक। ताकर साहित्य कृति गुड़िक होची पलिष्टि पाथेय बाजीराउत पांडुलिपि कविता 1962 इत्यादि। से तांकर कविता कृति पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मध्ये लाभ करथिले। मसाणीर फूल माटीर ताज ताकर सफल गल्प। आलोच्य कविता छोटो मोर गाँटी ताकर पल्लीश्री कविता संकलन संग्रहित। तो ठीक अछि तले आरंभ करबा छोटो मोर गाँटी। छोटो मोर गाँटी कोन ना कवि जो सच्चिदानंद राउतराय से जने प्रवासी माने से ताको गाँ छाडी ताको जीविका निर्वाह करबे एबे शहर रे वास करछंती। तो से ताको पिल्ला बळर ताको गाँ रे कोन थिला केमती से गाँ रे जीवन यापन करथले से विषय ताको सब गाँ रो प्रत्येक दृश्य ताका आखि सामने झलसी होची। ले से गाँ कथा मने पकैछथि शहर रे रही मध्य गाँ को से भूली पाना। ले गाँ विषय कोन ताकर मने पड़छि पढिबा। छोटो मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी। सेठी माटीर सेई सरग मोर सेठी अछि मसठी घर जलिब पुणी सेठी से मोहरी चिता नाटी। तो कवि कोन कहछथि ना छोटो मोर गाँटा बहुत छोट भूगोल पोथी एबे जेमति कि आमे भूगोल इतिहास रे बहुत गाँ गुड़ी को विषय जानी थाउछु। कवि कहछथि भूगोल पोथी रे जदि मोर गाँ रे ना नथिले मध्य से गाँ मो पय स्वर्ग ठारू बे बड़। माटीर से सरग मोर से माटीला ही मोर स्वर्ग सेठी अछि मो सठी घर माने जन्म लेखिथिबि सठी घर जन्म गृह जोटी जन्म होती जन्म गृह होची सठी घर। कवि को जन्म गृह कोठी ना ताको गाँ रे जलिब पुणी सेठी से मोहरी चिता नाटी। चिता कोन ना जो हमें मरी गला पर सब पड़ा हबार निया ताले कवि कहछथि सेठी मोर जन्म गृह अछि और सेठी मध्ये शेष रे मो मरी गले मो सब मध्ये सेठी ही जलिब। जन्मी तार एंतुड़ी साले बुलीछि केते तातोटा माळे पांचटी मोर पंजरा काठी होइब सेठी हब डाहाटी। जन्मी तार एंतुड़ी साला देख एंतुड़ी साला पिला जन्म हेबार घर जोडी पिला जन्म हि थाते तुम जेंते जो जन्म हे से रूम ता जोठारे पिला को नियारे एबे तो नियारे सेका होनी कि तादरे जो सेका केबे एबे नॉर्मली डॉक्टर मना करचंती किंतु केते जण सेकुचंती मध्ये हले से एंतुड़ी सारे ताको नियारे सेका जाय पिला को। तो जन्मी तारे कविकर एंतुड़ी साला विषय गाँ रे बुलीछि केते ता तोटामला गाँ रे से सब जंगल तोटामला रे कवि केते बुलीचंती। पांचटी मोर पिंजर काटी आम शरीर भीतर कोन अछि हम जदी जीवनटा चली जीवो खाली हमर खाली पिंजर हाड़ पांचटा अछि। तो कवि कहछथि मोर पिंजर काठी मध्य सेठी ही जलिब सेठी हब डाहाटी। छोटो मोर गाँटी ताहार जल रकत होई सिरा रे बहे जेसन नई। कवि आर कोन कहछथि ना एही गाँ रो जल मो देह रे रक्त होई कि बहुची। रकत माने रक्त सिरा रे बहे जेसन होई हम सिरा प्रसिरा रे सब रक्त होई से गाँ रे जल बहुची। निश्वास मोर ताहारी वायु चलाई प्राण नाहाती। निश्वास रे मोर से गाँ रो वायु मोर निश्वास रे प्रभावित होई ए मोर प्राणटाको से चलेछि। छोटो मोर गाँटी ताहारी फूल सागुआ लता आउरी तार फूल आ सागुआ लता विषय कवि भाविचंती। कंठे मोर देला जे कथा ताको कंठरे कवि तो छोट थिले
ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଳେ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବି କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଁର ଫୁଲ ଆଉ ଶାଗଲତା ହିଁ ଦେଇଛି। ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। ଫଗୁଣ ମାସର ସେ ସକାଳ ଯୋଉ ପାହାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଝରଣା ତାର କଲା ଯେ କବି, ସେ ଝରଣା ଯୋଉ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ବହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ହିଁ କବି ଗୋଟେ କବି ହେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଜଣେ କବି ହେଇଛନ୍ତି। ନୟନ ଦେଲା ରୂପର ଛବି, ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝରଣାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଲା। ବୁହାଇ ଦେଲା ସପନ ଡେଉ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସପନ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ଝରଣା ହିଁ ଦେଇଛି। ପଥରେ ବୁକେ ନିହାତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବଣ, ତାଗାଇ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ, ତାହାରି ଗାଁର ଲଟା ବଣ ଆଉ ଗାଈ ଗୋଠ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଈ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନେଇକି ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଲୋକ ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, ତ ମୁରଲି ସ୍ୱର ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇକି ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଚରେଇ ନେଇଥିବ। ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ ସକାଳ ସକାଳ ମୋର ସାହାଟି, ଯୋଉ ଫସଲ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ମଧୁର ଗାନ ଗାଉଥିବେ ସକାଳ, ସେଇ ସବୁ ହିଁ ମୋର ସାହାଟି ବୋଲି ଏଥିରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ। କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ମାନେ ଦିନର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୁଅ, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ। ଦେଖ ଏଠାରେ କବି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନରେ ରହୁଛୁ, ଅନ୍ଧାର ହେଲେ କଣ ରାସ୍ତାର ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କଣ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଏବେ କେତେଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ କାହିଁକି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଗାଁର ମଠ ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ତଳେ ପାହାଚ ଟାଇପର ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ବସିଥିବେ, ତ ସେଇଟା କେତେ ମଜା, ତ ସେଇଟାକୁ କବି ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ସଫଳତାର ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି, ଏଇ ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ସେ କଣ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ଏଇ ଗାଁରେ ସବୁ ଯାକ ହିଁ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦର ତାର ଉଦର ତଳେ କେତେ ଯେ ରଥି ଜନ୍ମ ନେଲେ, କ୍ଷୁଦର ଉଦର ତଳେ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ଗାଁର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପେଟରୁ ହିଁ କେତେ ରଥି ମହାରଥୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଉଆ ଲୋକେ ଅଇଲେ ଗଲେ, କେତେ ଆସିଲେ କେତେ ଗଲେ, ଆଜି ସେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମହାରଥୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା କବି ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ପେଟରେ ପେଟେ ମାମଲା ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମି ଥିଲେ ହରି ସୁବୁଦ୍ଧି। ଦେଖ ହରି ସୁବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ପେଟରେ ଆଗ କେମିତି ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଛି, ଆଗ କଣ ନା ଜଣେ ଗାଁର ସବୁ ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହରି ସୁବୁଦ୍ଧି। ସେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ସିଏ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ସାଥୀକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଦର ଗୋଡ, ଯେମିତିକି ଆମ ଗୋଦର ଗୋଡ ଦେଖିବ ଗୋଡ ପୁରା ଏତେ ମୋଟା ହେଇକି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ତ ତାକୁ ଗୋଦର ଗୋଡ, ହେଲେ ହରି ସୁବୁଦ୍ଧିର ଯେମିତି ମଣିଷର ଗୋଡଟା ତା ସହିତ ସାଥୀ, ସେମିତି ହରି ସୁବୁଦ୍ଧିର ଜଣେ ସାଥୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଛଣି ମହାନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥ ଗାଁଟା ହେଲା, ଦିହରେ ନାଚେ ବିଲୁଆ ପିଲା। ଦେଖ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥ ଗାଁଟା ହେଲା, ଏବେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡିକି ସହରରେ ପ୍ରବାସ ହେଲେଣି। ଏବେ ଯେମିତି କୋରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବାହାରୁ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ବୋଲି ତ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଥିବ, ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଛାଡି ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ସହରରେ ନିଜର କାମ କରି କାମ ଧନ୍ଦା କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିଲେ ସହରରେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ସେ ସବୁ କଣ ହବ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିକି ସବୁ ଅଧା କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଡିହରେ ନାଚେ ବିଲୁଆ ପିଲା, ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଡିହ ମାନେ ଘରରେ କିଏ ଆଉ ରହିବ, ବିଲୁଆ ମାନେ ବିଲୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଲୁଆ ପିଲା କୁକୁର ପିଲା ଏମାନେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ଆସାମ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଆସାମ ଗଲେ। ଏଠାରେ ଆସାମ ଗଲେ ମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ, କେବଳ ଆସାମ ବୋଲିକି ନାହିଁ ବାହାର ପ୍ରବାସ, ବାହାର ଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଗଲେ। ଘରେ ତ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ କଣ ଗାଁରେ ଆଉ ଚାଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି? ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ସେ ଚାଷ ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ଘର କରିଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ବାହାରେ ସହରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କବି ଭାବିଛନ୍ତି। ଚୌକିଦାର ଗୋବରା ଭୋଇ, ଚୌକିଦାର କିଏ ଥିଲା? ଗୋବରା ଭୋଇ ହଉଛି ସେ ଗାଁର ଚୌକିଦାର। ଚିଲମ ଟାଣି ରାତିଟା ଶୋଇ, ସେ ରାତିଟା କଣ ଚିଲମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧୂମପାନ, ସେ ଚିଲମ ଟାଣି ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡେ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ କହେ ବୁଲାଇ ଦେଲି ଚୋରକୁ କାଲି ଭୁଆଟି। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଚୌକିଦାର ଗୋବରା ଭାଇ କହେ ମୁଁ ଚୋର କାଲି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନିଜେ ଚିଲମ ଟାଣି ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ନା। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଆବ
जटिया बुढ़ी बोली गोटे बुढ़ीटिए थिला पिलाटी ठारू सबुरी खुड़ी काखरे केते मुसार गाड़ सबू ता जिभे थुआटी छोट मोर गाँ देख गाँव रे गोटे जटिया बुढ़ी थिला सी कौन ना सब एते माने ए घर माउसी से घर पिउसी कहला टाइप रो एपड़ कथा सेपड़ कथा एपड़ से अदल बदल करे तो का घर केते मुसार गात माने मुसार गात घर भीतर थिबो आ एरा कहिवार अर्थ जे से जटिया बुढ़ी को का घरे केते कळी अछि ताको सब किछि जଣା थिला ता जीभ पाटे सब थुआ थिला का घरे कोन कळी बाजुची कळी होची कोन माड गळुची सब से जटिया बुढ़ी को जଣା मुहाटा तार कातिर धाड़ काती माने छुरी टाइप रो कातिर धाड़ कहले कोन ना मुहाटा तार कातिर धाड़ माने कथा जाक बहुत कष्टदायक पणत कानी छुआई बाड़ पणत कानी लगे देकी से कळी लगे देबो माने आ कथा ताको जे कि एपट सेपट कथा कहि देले कोन हो ऑटोमेटिक कळी लागिबो डाकिबो केते कुहाटी छोट मोर गांटी ताले जटिया बुढ़ी कोन करबा ना ए घर माउसी से घर पिउसी परिका एपड़ कथा सेपड़ कथा एपड़ करी कळी लगेबा गाँ रे पुणी बागुड़ी खेले केरुआ नीति अहिठा मिले बाहर गाँ रे पुणी खेल हुए बागुड़ी खेल किए ना केरुआ नीति अहिठा मिले समस्त मेला होके खेल खेलबे किए जीते किए जे मरे ना खाली काट खेलटा केबे सरे आज ये मरिला तू मरी गलु खेल रे तू हारी गलु मु जीती गली एमती चले ना खेल केबे सरे नहीं छोट मोर गाँ रे से एकणा घरे बौल फूल जेउठी झरे थिला से जे पुणी विधवा एक बालक तार छुआटी छोट मोर गाँटी देख गाँव शेष मुहूर्ते तुम देखो एबे तो एते नाही कि जदि गोटे स्त्री स्वामी मर जाए तो विधवा कहते विधवा आग कौन ना विधवा को बहुत हैरान करते से सहित किए मिशु नथिले गाँव पूरा लास्ट गोटे एकणा घरे रहा पड़ूला बहुत नियम नीति नियम मानवा पड़ूला तो गाँव में से एकणा घरे बौल फूल जेउठी झरे जो बौल फूल फुटे से गोटे विधवा छुआ विधवा माउसी गोटे थिला आ बालुत तार छुआटे ता छुआटे बहुत बालुत माने छोट छुआटे थिला हबिस खाई चौरा मूल हबिस माने देखो कार्तिक बस तो माँ मैंने करते खाली डालमा भात खाई हबिस से विधवा माउसी कौन करे ना हबिस खाऊला हबिस खाई नीति से आसी प्रणति ढाले आकाश दीप होई जे जड़े भुकिला तार साड़ी सब बेले चौरा मूल आसिकी हबिस खाई सब बेले ठाकुर को प्रार्थना करथला ता दुख जणैथला ता पिलार सुविधा असुविधा जणैथला आकाश दीप परिका से जड़ुला आ तार सब दिन साहा तार केही भी साहा नथले भुकिला से दिने खाइबा पाउथले तो दिने खाइबा को पाउथले एमिति भुकिला तार साहाटे थिला छोट मोर गांटी ए सब कथा कवि सब कथा छबिटी परी ए सब जे सब गाँव सब प्राकृतिक दृश्य गाँव रे किए कौन करथला ए सब कथा कविंकर आखिरे छबि गोटे एबे जीवंत परिका झलसी उठुची प्रवासी माने उठोइछले प्रवासी माने सहरे जे रहंती प्रवासी रे रही मध्ये ताका मन रे झलसी उठे इच्छा हुए माटी रे तार तो कवि शेष रे इच्छा प्रकाश करछन मध्ये मोर इच्छा हुए जे मु सेई मोर गाँ माटी रे थरे जाय मोर मुंड नुआई आसी रबे छोट मोर गाँटी तो देखो तो कवि बाहर सहर रे रही मध्ये ताका गाँ विषय बहुत कथा मने पकेछन्ती ए शेष रे ताकर इच्छा भी प्रकाश करछन्ती जे गाँ रे जाई से थरे मुंड नुआइबा पे तो बहुत बढ़िया कविताटी तो माने पढ़िबो आ बुझिबा को चेष्टा करियो तो